Okay, good evening everyone. In this video, we will be solving an integral here in which we have these particular terms din niya divided by a square root of x. Now, medyo siya kuan gamay ba? We don't have we don't exactly have a formula para makasolve ni siya ha. So, what we do here is that may tana to siya way na ma-simplify siya to a form that is much more easier to handle. Okay? So, atuan ni siyang ikuan siya na kanang it's more on algebraic na manipulation. Kani siyang ato ang kuan din ato i-tackle. So, akong gusto ko nun din first, there is a style lugar sa pag-kuan solving integral. As much as possible, you try to simplify things. Okay? More man siyang kuan, it's like solving puzzles lang when you're solving problems when you're evaluating integrals. Now, sa nganin na kuan diri, I have this term here and this term over there. 3 minus square root of x and 3 plus square root of x. Ba? I think pwede na ko ni siya mapaitan og way. 3 minus square root of x. 3 plus square root of x din diri. So, this is 3 times 3 equals 9. Negative times positive, that is negative x. This is negative 3 square root of x. And this is positive 3 square root of x. Panas siya. So, safe to say na lang din diri na 3 kini is actually equal to 9 minus x. Diba? I hope maklaro na siya diri. Anyway, ako ni siya butang din diri sa tuang expression and it evidently becomes much simpler na dayon ba? Kadot lang, I will get my calculator kay nakoy gusto ipakita sa niya pamagi para mag-checking. Okay, wait, B. Nga ni siya, I have unsa na kanang nakoy technique na unsa pag verify if sakto akong gahimuon, okay? Ako nga tanawon din if sakto akong gahimuon diri sa tong problem. Now, I have this expression naman ba? We already established that 9 minus x is equal to kaning expression nato diri, but if gusto ko mag-counter check ani saya ha, I'd set this to a convenient na number. Say x is equal to 4. Ba? So, if x is equal to 4, then this should be equal to 2. So, 3 minus 2, that is 2. And if this is 4, then this should be equal to lagi siya. Sorry. Okay. Babe, I think that's not a very good number diri. Jot lang. Okay, so my mistake. Okay. X is equal to 4, diba? So if this is equal to 4, then this should be 3 minus square root of 4. This is 3 plus square root of 4. Now, square root of 4 is equal to 2, so 3 minus 2, that should be equal to 1. So 3 plus 2, that should be equal to 5. Okay. So 9 minus 4, that is equal to 5. So 1 times 5 is equal to 5. So equals to 5 yapon. Makaingon na nenda na medyo ma-confident na din ta sa tong computations. Okay, so this is one way how to counter check if sakto yung algebra. Okay? The challenge with differential calculus, integral calculus is that we're dealing, even though calculus ang atong subject, we're dealing with a lot of algebra diri. So, from time to time, you need to find ways on saan pagkuha na saya counter check if sakto atong function. Okay? Sakto atong game mo. Now, moving forward, I'll just erase this. Now that we know that that is 9 minus x, medyo confident na kita.
Wala tayong una ni din expression diri. So, ako na sang next na sad na kuan ani siya manipulation kay ako na sad siyang i-evaluate. Okay, so 9 minus x times 2 plus square root of x. Okay, so 9 times 2 that is 18. So 18 that is 1 plus 1 half, that should be x to the power of 3 halves. This is negative 2x, and then we have plus 9 square root of x. 18 kani siya negative 2x 9. Okay, so kanotice mo sa ako ba medyo ko dili confident sa akong ginabuhat. Okay, I'm doing this on the spot. So sige lang. I'm just showing you guys kung sa inyong ang himon if dili kay mo confident sa inyong gabuhaton. Okay? If dili kay mo confident sa inyong mathematics, then you just need to counter check lang dayon para ma-confident na sad ka balik. Okay? So let's set a convenient number lugar diri. When x is equal to 4, pila ka ni siya diri, ba? Because what we're trying to do here is that we're trying to review our algebra. This is 9 minus x, 2 plus square root of x is supposedly equal to 18 minus, or ako na shade group diri kay para medyo dili kita maglabad sa ulo. Kini siya x, I will just convert this to power of 1 half. Then minus 2x minus x 3 halves. Okay, so let's try daw. When x is equal to, let's set the good na number daw, 4. Okay, so 9 minus 4, that is equal to 5. So square root of 2, that is 2. 2 plus 2 equals 4. It should be 20, diba? So in this case, this is 18 plus 9. 4 square root ana siya, 9 times 2 minus 2 times 4 minus 4 to the power of 3 halves. So that should be equal to 8. Minus 8 siguro na siya. Okay, ako sa i-review via calculator. Sakto, 8. So this should be equal to kwanda yun. Notice ako gakuan ko switch ko dali. 5 times 4, that is 20. Okay, so 18 plus 18, that is 36 minus 8 minus 8. 36 minus 8, 20, sakto. Okay, so 2020, we have already established na correct ni siya na quandary, kani siya na relationship. So I'll just say na lang din diri na this is equal to 18 plus 9x to the power of 1 half minus 2x minus x to the power of 3 halves. This is all divided by x to the power of 1 half dx. Okay, so base na yung mga tanan sa kung ano ko na siyang game on diri permi. It's because dili ko confident sa computations. So muna ako ga-counter check ko din eh. Okay? So this is just one tip para maka-review mo sa inyo mga kwanda ni unsa inyong pamalakad. So I divide everything by power of x power 1 half. So that should be yun sa 18 over x to the power of negative 1 half. Okay, so 3. This should be 9. This cancels out, so 9 na lang din siya. Minus 1 minus 1 half, that should be equal to 2 to the power of 1 half. Then minus din ano siya, 1 half minus 3 halves minus 1 half, that should be equal to 1. Okay, so ay sakadit lang.
So, we have an expression ng unani dayon. Ako ni siyang ikuan, I don't like this setting. So, ako ni siya ipasaka ng akong kuan diri, saka x to the power 1/2. But just set it to a negative power. Okay, para dili na ako mabago ang kuan, ang quality sa akong equation. So, negative 1/2 din siya, ana na itong set up. Okay? So, I can conveniently use the power rule na lang dayon and integrate term by term. Ba? By formula sa power rule. Now, we have 18 multiplied by x to the power of negative 1/2 plus 1. Negative 1/2 plus 1. Multiplied niya siya dara. Ana. So, 9. X0 plus 1. 0 plus 1. Minus, plus negative 2. Pili mo siya yung ana. You can have it your way. I'm just doing this gana, sa ganahan. So, 1/2 plus 1. Kinisag diri. Minus, plus negative 1. X to the power of 1 man na siya. Plus 1. Divide by 1 plus 1. Okay? Plus C. Instead of this expression na sa diri, I just simplify this. Okay? Negative 1/2 plus 1, that should be equal to unsa? That should be equal to 1/2. Okay? All of this is equal to 1/2. Kani siya diri 1. Kani siya 1. Sige na lang, spoon feed na lang kita mo ani. Okay? So, kani siya diri, this should be equal to 3/2. Kani siya 3/2. Kani siya 2. Kani siya 2. Okay? So, natingon na ni dayon. Now, 18 divided by 1/2. That should be equal to 36. 36x. Kani siya diri 1/2 naman. So, walay kaso. Plus 9 divided by 1. That should be equal to 9. Of course, di mo kasabutan na. Ay na lang. Okay? So, ano siya? This is 3/2. 2 divided by 3/2. That should be equal to minus 4. 4 over 3. X to the power of 3/2. 2 minus kuha na siya 3. Minus 1/2 na lang din na siya. This should be x to the power of 2 plus c. And this is our final answer. Okay? So, nga na siya diri. There's a lot of algebraic manipulation that involved. So, I know it's slow, but at least sure. Ba? Slowly but surely. Nga na gina siyang style diri. Okay? Or, para sa ako, slowly but surely. Okay? This is a technique na para sa kanang mga dili kayo confident silang pag-solve. Okay? Makatabang ni sa inyo. Okay? So, let's try another problem. Okay. So, in this problem, I've been receiving pila ka bukon din insan. Ako na-notice that most of you guys medyo difficulty ani na problem, okay? Kani si tangent squared theta plus 5 to power 4 sec 4 theta tangent theta d theta. Okay? So, kuan lang ni siya. Let's try solving this daw. Now, we're dealing with trigonometric functions diri. So, lagi ni siya mga kuan din eh. Comes to mind din na maggamit mong mga trig identities dayon, okay? So, I find this lugar. So far, I'm not very good with memorizing, so I think this is the Pythagorean identity sa yang kuan. Diba? But if I divide this by unsa? Cosine squared over cosine squared. Okay? I don't maklaro ba siya sa kwan? Okay, maklaro na din siya sa camera. So, ako na siya divide. What happens here is that this becomes unsa? Tangent squared theta plus
cosine cancels out. This is 1. And this should be unsa? So ana na din siya, ba? So na ako'y nakuha din line na trig identity. Hint. Masyada gini siya mag-derive mo. I'm not saying that derive na mag-derivatives, okay? Derive, when you say derive, the word derive is magkuha mo formula. You make formulas out of nothing. Okay? So, or make formulas out of our other formulas. Okay? So, tsada ni siya mag-learn mo sa pag-derive. Why? It's better than memorizing. Nya dahil mag-argue din sa quadri na, sir, sa board exam, sir, mag-derive yapon ko? No. Inganin ni siya. Isa na sa niya sa mga hint sa mathematics. Okay? When you derive an equation, lugar, it becomes easier to memorize. Why? Makuan man siya, ma-internalize man na nimo. Ba? The idea is in here. Kaya sige man nimo siya gabalik-balikon. Sige mo gabalik-balikon og derive. So, ang idea magpabilin diri. Unya once na kay gani, when you have when you memorize something gani, as long as you have a piece of it na ma-retain sa imong mind, it becomes easier na dayon. Rather than just nalakay ka formula diri mo, alang kaunon lugar dayon og memorize, nya wala kay kakasabot. Ang imo lang din ang nakipag-abot sa exam na imo gawas na variable aka na plug in lang din tanan. Lisod kay na siya. May mo robot. Okay? Please don't be robots. You're human beings, you have feelings, you have sa mga characteristics of being alive. So ayaw mo ko na. You try to find meaning sa atong mga equations diri, okay? You try to find meaning sa mga equations. Try to derive, okay? Mas suggest ko try to derive, okay, para mas memorize niyo. Ako di kay ko mayog memorize, pero mayo ko ani, so makapangita gyapon ko og paagi na makakuha og ngani. Okay? But anyway, nakuingon na ni na formula. So, it's all about looking for palusot na dayon, ba? When you're doing mathematics, just play with the math. Dula lang ta. Okay, so tangent kani siya diri, ana lang ka, tangent. Kopyaw na to ni siya. Plus 5 raised to the power 4. Kaning sec pwede siya bungkago na sa dayon, ba? Lang good be sec squared theta, ako na siyang bungkago na sa dendiri, times sec squared. Okay, sec squared dili na lang. Okay, tangent theta d theta. So natay nga na ni din ako set up, ba? So ako na siya rearrange na po dayon. So secant squared is equal to tangent. Tangent squared kana siya plus 1. So times na po rin siya tan. Sec din diri. So nakoy nga niya klaseng setup dayon, di ba? So okay, so natay nga niya klaseng setup niya. O tigi buhat daw tan. Now, akong himuna sa dendiri kay magkuan ko. Maglet-let na sa denta, okay? Okay, kuan man kay kanang kapoy man kayo. This is very cumbersome. I don't want to solve this integral sa nga na kuan case. Now, I will let u be equal to the most annoying term din sa itong kuan diri. Okay? Now, there are plenty of ways to search for the most annoying term. But you have to make sure that that term na imong gikuan gamit na substitute sa u kay musigo siya diri. Kay musigo siya. Ay kani siya mas mo-complicate mo gudong kuan ni. Kani siya ako don yung piliun si let u tangent theta. So equals to kana. Now, I differentiate this and I will have unsa. The derivative of tan is unsa?
second squared theta d theta, diba? So nga naman siya diri. Now, ako na din siya makita dayon. This becomes unsa? U ako lang ko nun tagsa-tagsahon na siya. We have kanisya diri. U is equal to kanisya diri. Ako ni siya a squared. I will have U is equal to tangent squared theta. Natingon na ni nakasing expression. I plug this in the equation dayon. And I will have unsa? U squared plus 5 raised to the power 4. And unsa na sa din siya diri? Tangent U squared plus 1. And then tan nasa tingon na. And then we have second squared. Kana siya diri. That should be U du. Okay? So, nanasad ko nga ni nakasing expression. Gusto na ako siya ma-further simplify na ko yun. Magkuha na sad ko. Diyo ganahan mo kuan. Deal og lisod kayo na problems. Ang imuon kay ako na po na siya try og simplify. Okay? I will let z be equal to sa the most annoying term din isa ako makita sa kuan problem. This case, I hope maklaro po yung pang red na kuan. Pinaka-annoying din kay si u squared plus 5. So, I use that term. So, u squared plus 5. Nasa sa ingon na kuan state. So, we have u squared plus 5 that is equal to z. Diba? Kanisa siya u squared plus 1 ang gusto. So, ako ani siyang bawasan, ba? U minus z minus 4 is equal to u squared plus 5, ba? Minus 4. Diba? So, 5 minus 4 that is equal to 1. So, ako ni siyang expression din ng ana. Z minus 4 is equal to u squared plus 1. Finally, dayon diri, I will differentiate this and we'll have dz is equal to sa 2u du. Oh, kani siyang 2, ako sa labay diri, wanay dautan, ay bi. Ako sa ikuan na. Okay, para makita ninyo. Ako sa labay din diri, ako gibuhat dautan, so dz over 2 is equal to u du. So, pwede na ito siya mapuli na dayon, ba? This term over here, that is equal to z. Z to the power of 4. So, u squared na sa din diri, u squared plus 1, that is equal to z minus 4. U du, that is unsa? dz over 2. Okay. So, ako ni siya ikon ng 2. Ako sa ikon lang. Kopyahan ninyo. So, kani siyang 2 din. Ako siya clip diri. So, ana siya. Ba? I distribute z to the power 4 divided by 2. So, unsa ko makuha na sa dinani sa yaha? I will have z to the 5, 1/2 ni siya diri. Ako lang factor out ang 1/2. Nya, negative 4 over 2, that is negative 2. Z to the power of 4 multiplied by dz. Okay? So, 5 negative 2 kina siya tanaw sa muli ang kadyo sakto. Okay, so I think this is all right. So nanatay na ni na expression. Next dayon diri sayo na lang kayo siya integrate dayon, di ba? I integrate this na din siya. So, may mo na din siya og kuan 1/2 multiplied by sa z5 plus 1. 5 plus 1 is 6. Okay, so dili na ko magkuan na. Grabe na sad kay dili pa mo maka-get sana sa iya, ha? So, 2 multiplied by z to the 5th or 5 din siya diri plus c. Okay, I can undergo the integration process na yun. So, nga na
siya. So, saan mo sa next na saya ha? This becomes unsa? Z to the 6 over 12 minus unsa man siya diri 2/5 of unsa man siya diri Z to the 5th plus C. Okay? Ako lang ni siya factor out kining Z, ba? Is sumumang kayo sa nga tanan. So I'll just play with this sa una. Z to the 5th multiplied by Z over 12 minus 2/5 plus C. Okay. So, ako na sa siyang i-manipulate na po dayon. Gusto na ako ni siya og Z to the 5th. Basically, ang atong integration, naman atong integration process, kani siya kay, naman siya at times, dili kayo makuan sa libro ba? Medyo siya, makaduda mo na medyo ang sayop mo, or unsa, so, anyway, Z to the 12 ni siya diri. Okay. LCD, that should be 1224 times 5 ni siya, ba? 5Z over 60 minus sama siya 2/5 of 60, that should be equal to 24 ba na? Okay, 24 over 60 plus C. Ako din siya attempt pag combine dayon. Okay? Z to the 5th, that should be equal to 5Z minus 24 over 60. Diba? But, we all know that Z is equal to, unsa? Z is equal to U squared plus 5. So, U squared plus 5 raised to the power of 5 divided by 60 multiplied by 5 times Z. Z is equal to U squared plus 5 minus 24. Okay. So, kani siya diri. Ako ni siya simplify. That should be five U squared plus 25 minus 24. So, kabalunan mo na siya. 25 minus 24, that should be equal to 1. So, kani siya, may muna po ni siya og U squared plus 5 raised to power 5 60 times, unsa man siya diri? 5U squared minus plus 1. But we all know that U is equal to tangent na po dayon. So, may muna din siya og kuan plus C, okay? Never forget plus C. Tangent. So, notice ninyo, okay? That should be equal to tangent squared theta plus 5 divided by 60 times 5 tangent squared kani siya diri plus 1 plus C. This is our final answer. Okay? Kindly notice ni siya kung game mo diri. Kay parayngan na siya. Another hint na po, isa ka tip na sad na para dili kayo mo mawala sa inyong kwan diri. Try to use multiple colored na mga pens, okay? So, we have red, blue, and black sa color ang gamiton diri.
para medyo organize atong solutions. Okay? You have to know that the grabe kay atong mathematics diri. Grabe atong mathematical manipulations sa atong mga kwan din problem. So magkuhan ka na, medyo mag-color coding ka kay para sakali na malibog kasi sa kabutang, you can jump directly yung asa ka nagkuhan. Okay? So when I'm dealing with theta gani, you notice diri, when there is a change sa akong kwan variable theta that is black. When I'm dealing with unsa, ay lang ni siya pansin na grabe ang ubanda na kay word for word kaysa nga tanan. We take literal na nila. When I'm dealing with the u then there in a variable, I go for blue. And when I'm dealing with z na sa dendiri, I go for red. Okay? Kanya gradually din ako mobalik na sa kog blue, balik na sa kog black. And di din ko makabalo na sakto akong gibuhat. Okay? So mag-color coding ka diri kay para mas madali nimo ma-review ang imong solutions. You become very careful sa imong pag-compute. Ba? So theta black, u blue, z is red. Another thing na sa datong nakuan diri, this is actually a combination na problem. Na siya kuan ga-involve sa mga trig identities, the same time sad ga-involve sad siya og unsa ito? Kanang mga u substitution kadua. Okay, kadua siya nag-u substitution unya na din tay mga trig identities dayon. So, I think this is a very good example. Okay? So, muna siya tong answer. If you have any questions, comments or sa ba, just kindly kon sa post. Time for the next example. Okay. For this integral diri, we have x to the fourth minus 3x cubed plus kanisha diri. Diba? Now, we do not have an exact formula para niya expression na to. So, what we do na lang din diri is to siyang ikuan. Manipulation na po din tani. Okay? So, there is a division nga kuan diri na process ang kay tabo. Ba? Na division na kuan operation kay tabo diri. We have numerator na denominator, so there is division. Ba? It would not be kuan na case if this was a constant. So ako lang siya factor out din na I can go with the integration process na yan. But in this case, marag lahi man siya. So ato ni siyang kanon. Ato ni siyang dula-dulaon na pod. So akong siya day muna ni siya kay long division man siguro ba? Ang gwapuan Now, go with the long division. Napunto'y synthetic division. Pero, nga ni, para sa ko mas appropriate ni siyang ingunan ni. You can use synthetic division, but I don't exactly know kung saan na ninyo pagtimplada to siya para masulod siya sa kwan. Magawas na sa itong desired na result. So, long division is enough diri para sa ko. So, x minus 1, that should be x fourth minus 3x cubed plus 2x squared plus x plus 8. Okay? So, x minus 1 diri, this is x cubed. So, x cubed negative x cubed. Okay? So, this becomes negative, this becomes positive. So, kanya siya mawala ni siya. And we will have 2x cubed, bring down din siyang isa diri, 2x squared. Diba? Okay. So, this should be equal to 2x squared. Multiplied na sa nose diri, 2x cubed plus negative times negative 2 x squared, di ba? So minus sa diri, this should be positive, this should be negative. Combining kani siya diri, ma-zero na sad ni siya. So 0 plus 0x sige na lang good, x squared 0x squared
minus 0x. Sorry na lang ako, dili kinang memorize tanan butang, so unsa ko madumduman ako na lang gina kon din apply din directly. This is plus x din diri, so negative and positive, so unsa man siya, x plus 8. So ako na sang imo din diri plus 1 na sa rin siya diri, x, and this is negative 1. So this is negative, this becomes positive na po dayon. This cancels out, leaving us with just 9, ba? Atong remainder din diri kay 9. 9 over x minus 1. Ano siya? Okay. So if ako ni siyang i-kuan diri tanan, ako ko siya substitute sa din pero dili ko confident na pod. Okay? So unsa ako ni siya kung dili ko confident, mag trial and error na sad ko ani sa yaha. Checking lang diri, man butang checking. When x is equal to unsa? What is a very convenient number? Ayaw 0. Sabi? Oh, sige, pwede mo sila po 0. Okay? Let's try 0. If x is equal to 0, then this should be unsa? 0, 0, 0, 0, 8. 8. Maybe? 0, 8, negative 1. That should be equal to negative 8. Kani siyang 0, akong gi-substitute ani na expression, okay? So, muna siya makakuha ko yung ani negative 8. How about diri? 0, 0, 0, 1 plus, kani siya 0, 1 plus negative 9, 0 minus 1. Diba? So, this is negative 1. Negative 8 plus 1, that should be equal to negative 8. So, I say, I'm confident now that this is correct. Okay? I replace this entire expression with kana. Zero x, I can do without that na lang, ba? So, kana siya, plus 9 over x minus 1 dx. So, pictura sa ninyo na or unsa ba yung gusto. At least na record na siya din I can erase this na ba? So, ito na siya na-verify diri sa itong long division na everything is okay. And we can integrate this term by term na sa dayon. Kani siyang first 3 terms, I can integrate this na dayon. 3 plus 1, 4 divided by 4 minus 2 x cube 3 kani siya diri plus x. Wow, kani siya tong problema. Factor out lang ako na kay total constant man na siya. 1 over x minus 1 dx. Be? Ay, sa gitudloan na tamo aning sa logarithmic na kon expression. Wala pa. Okay, sige lang. Be? Nganin ni siya. Nakalimot mo og tudlo sa inyo na, so mag-derive na lang ko dani on the spot. Okay? Sorry. So this is dx. We have ln, unsa ito siya? Let's say ln u ni siya diri, di ba? Mo na siya tong style din dari. Ako ding himuna ni siya kay unsa? U divided by unsa man siya diri? D over dx. Okay? So nga na siya ang kon derivative ani siya ha. Now, if I were to integrate ani sila diri, kani siyang dx mo cancel out ni siyang 2.
ako siya integrate din diri, I will have unsa integral of du over u is equal to unsa ln u plus c, diba? Basta na kayo mga integral yan kana siya makancel out na siya ang atong mga kwanda yun differentials. So on the spot na kuha ni nagkwanda yun. Now ako libot ang plus c diri okay, para respeto. So 4 over 4 minus 2/3 kana plus x kani siyang 9 issue na siya gamay ba. So akong himuna ni saya din diri ako libot ang dx diya ba o may dotan. So nothing unani. I would like to let u is equal to sa x minus 1, di ba? Okay ra? Para sa ko, complicated siya na term. So, du is equal to sa dx. Okay. So, this integral becomes sa dx is equal to du divided by u. Plus c. Kabalo naman taon sa answer dito, di ba? So, ako na siya substitute na lang dayon. X to the fourth minus 2/3 x to the 3 plus x plus 9. That should be equal to ln u plus c. But we should know that u is equal to x minus 1. So, that should be equal to 4 minus 2/3 plus x plus 9 ln absolute value sign of x minus 1. Okay? Plus c. Now, kani siyang x minus kani siyang absolute value sign bitaw guys. This only means na dapat ang argument niya dito should not be equal to negative. Otherwise, mag-math error ang inyong calculator. Okay? So, muna siya nga to ang kwanda ni strategy sa pag-solve ni siya. Gets? If you have any questions regarding this atong gipang-discuss diri, kindly send me a message or you can comment on the post. Or unsa ba? Sige, challenge na ako. If namoy ma-present na mas tsada pa na solusyon sa ako okay? You will get incentives. If you manage to impress me greatly, if you can blow me away, pwede exempt mo sa exam, okay? Depende unsa ka impressive inyo mapakita sa ako na solution. Gets? Okay, thank you for listening.